একটু ছোট করো, যেটুকু দরকার সেটুকু কাটো। এটা কি কাটিং হচ্ছে? সামনে লেয়ার পেছনে রাউন্ড তো ইউ ইউ एवरीबॉडी इस बार यू कटिंग हो रहा है। কি বল কি কাটিং হচ্ছে? यू कटिंग सामने लेयर मैम काट रही हैं, देखिए अच्छे से। पार्लर का नाम है अफसा ब्यूटी पार्लर। रत्तला के बीचों बीच में है, यही तो। ये अपना फेस दिखाइए मैम, अपना फेस बस। ये कटिंग का चार्ज कितना है? 70 ओके। এখানে অনেক কিছু হয়, আমি বলছি দাঁড়াও। এখানেও বিভিন্ন রকমের চুল কাটানো যায়, 3 স্টেপ, ইউ কাটিং, ফুল লেয়ার চুল কাটিং খুব ভালো হয়। একবার আসলে মানুষ বারবার আসবে। ये सब मत बोलो, बोलना पड़ता है नहीं नहीं, एक बार असली बार असली अपना बड़ाई नहीं करना चाहिए। अच्छा ठीक है, बड़ाई नहीं करेंगे। अगला को अच्छा लगना चाहिए। ठीक है, हो जा रहा है, हम यही नहीं चाहते हैं। ठीक है, हम यही नहीं चाहते हैं। ঠিক আছে ব্যাস, শুধু কাটিং, ইউ কাটিং, ভি কাটিং, এখানে সব কাটিং হয়, স্টেপ কাটিং, রাউন্ড, লেয়ার, ফুল লেয়ার সব 3 স্টেপ। दीदी ওটা কেটে দিবা? হ্যাঁ बंद कर थोड़ा सा, इसको ट्राई कर ले। बंद कर दे। नीचे जाओ, नीचे जाओ।
बंद कर दो। डन। सामने लेयर করবে তাহলে সামনের দিকে ঘোরো। হয়ে গেছে। এবার বন্ধ করে কাট করলে দাও। কি করব না মানে কানের কাছে আয়নাদের তো পেছন দিকে দেখি। এই তো আয়না গো। ওইখানে দাঁড়িয়ে থাকো। हाँ हेलो पार्लर में कहाँ है वो कुछ खिला उसका हो रहा है नहीं है नहीं है अब नहीं होगा देख लीजिए हम जबरदस्ती पूरी তো বন্ধুরা আমার চুলের কাটিংটা কেমন লাগলো জানিও। আমার তো খুব ভালোই লাগলো। তুই হাসছিস কেন রে? হাসছি না। পিছনে একটু ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ভিডিওটা কেমন এরকম করো তোকে পালা थोड़ा बड़ा रहता ना वीडियो बनाना। করবে করবে সবই করবে চিন্তা করো না। তো তোমাদের যদি ভালো লেগে থাকে ভিডিওটা অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করো। আর গীতার এই অপশনে বিউটি পার্লারে যদি কেউ আসতে চাও কমেন্ট করে জানিও, আমি গীতার কন্ট্যাক্ট নাম্বার দিয়ে দেবো। তবে গীতা নিজের প্রশংসা নিজে শুনতে চায় না, কিন্তু আমি প্রশংসা করব। ওর মুখের ট্রিটমেন্ট চুলের ট্রিটমেন্ট সবই। তো আজকের মতন তাহলে ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি। সবাই ভালো থেকো সুস্থ থেকো, বাবাই। আমার
করে দাও। টাটা। এই যে গীতা। না লাইটে আসছে না।